this is Dr. Beltry from Beltry Bariatrics, and today I want to talk about the robot. We do a lot of robotic surgery these days. I pretty much do all my bariatric procedures in the hospital with a robot. And I'm sure you guys seen advertisement about it, and I just want to talk about it because some of my patients ask me about the robot. One of the things they ask me is, well, is the robot doing the surgery? Well, robot doesn't do any surgery. You can think of the robot as an extension of the surgeon's arm. Hola, soy el Dr. Beltré y hoy quiero hablar acerca del robot. Utilizamos el robot para hacer todo tipo de cirugía hoy en día. La mayoría de mi cirugía en el hospital yo la hago con el robot. El robot no piensa por sí mismo, no hace cirugía por sí mismo. El robot es simplemente una extensión de la mano del cirujano. As I was saying, the robot is an extension of the surgeon's hands and arms. You can do finer movements with it. You can work in smaller spaces. Con el robot el cirujano puede trabajar en espacios más pequeños. Los movimientos son un poquito más refinados, etc. El robot que utilizamos hoy en día es de Da Vinci. El robot Da Vinci, que es muy popular, el XE. The robots that we're using today is the Da Vinci robot, the XI, which is the latest robot. And here is the robot pretty much. Aquí está el robot. The robot is like in a boom. This boom goes up, right? And these are the arms of the robot. It has 4, 1, 2, 3, and 4. And these are the instrument bay where we put the instruments. El robot tiene, es el Da Vinci XI. Tiene 4 brazos para trabajar, 1, 2, 3 y 4. Los instrumentos los ponemos acá, el robot lo traemos, se levanta, lo ponemos por encima del paciente y lo adaptamos a los trocares que ya están en el paciente. So we bring this robot over the patient and then we dock it, meaning that the robotic arms get attached to these ports that are sitting in the patient. Like I said, the instruments go in this instrument bay, and then when we introduce the instruments into the patient, I will come out and see by the surgeon's console to begin the procedure. Después que el robot ya está atado a los trocares del paciente y pasamos todos los instrumentos, entonces yo me salgo de la cirugía y me siento en la consola acá del cirujano para hacer la cirugía. I'm going to show you guys how I operate this robot remotely. So I'm going to be sitting at the console over there, controlling each and every movement of the robot. The robot doesn't have any thoughts on its own. El robot no piensa por sí mismo, el robot no puede hacer cirugía por sí mismo. Como dije antes, el robot es simplemente una extensión de mis manos y no puede hacer nada a menos que yo no le dé el movimiento para hacerlo. I'm going to take you guys over here to the console. This is a robotic console. Right here, I sit here in this chair, okay? And there's pedals down here. There's pedals. My feet, I can adjust this to my height. And these pedals operate different things. Estos pedales es para operar diferentes cosas del robot, ya sea el cauterio, para cortar, para la grapa. I can work the staples from here, the cautery, and so on, the camera. When I'm sitting, I'm actually looking through these visors right here. Cuando estoy sentado trabajando, estoy mirando por acá. El robot lo controlo con... Estos son los controles. These are the control for the robot, okay? I put my fingers through it, okay? And I'm controlling the instrument, different movements of the robot, very fine movement. Esta es la manera que yo controlo el robot. Controlar los movimientos del robot. El robot no hace nada a menos que yo no cause algún movimiento en el robot. Esta es la manera que yo controlo los instrumentos dentro del paciente. Cuando estoy operando, estoy mirando por acá. When I'm operating, I'm like this, looking. And when I'm looking through here, it's actually a 3D picture, a 3D image. And it's like I'm literally inside the abdomen. Like I'm inside the abdomen. It's an awesome view. Very defined. Cuando estoy mirando por aquí, es una imagen que es de 3 dimensiones, y es como que estoy dentro del paciente, y con muchos detalles. Y los movimientos del robot dentro del paciente son muy refinados. Y hace una cirugía, yo pienso que la cirugía con el robot tiene menos riesgo. I believe that the robot allows me to do a much more precise procedure because the movement inside are very refined. And in a moment, you guys want to see me actually perform a procedure. So.
now you can see how they bring in the robot in. Pueden ver como traen el robot. The robot is in a boom that is going to be turning around those things that were moving, actually the different arms of the robot. Eso que estamos moviendo allí son los diferentes los brazos del robot. Ahora lo vamos a traer por encima del paciente. We're going to bring the robot over the patient, kind of turn it around and position it, and then connect those arms to the port. So there is us turning the robot around. Ahí, como pueden ver, el robot estamos dando la vuelta por encima del paciente, y pronto vamos a conectar cada brazo del robot. El robot tiene 4, como pueden ver. Una para la cámara y los otros 3 son para instrumentos para operar. The robot has 4 arms. One is for a camera, and the rest is actually for working instruments, staplers, graspers, things like that, sutures and stuff for suturing. You can now observe how we are docking. This is called docking, connecting the robotic arms to the port. Estamos haciendo lo que llaman el docking. Eso es donde estamos ya conectando la mano del robot con los trocares que ya están puestos en el paciente. Esos trocares son como unos tubos que entran al abdomen. El abdomen está inflado, lógico, con dióxido de carbono, con un gas, para que nos dé el espacio para trabajar. The abdomen, of course, is inflated with CO2 to give us the space to work. And you can see now how we take different instruments. That's one of the instrument graspers that I use. Now that's parked there. And take the cameras and the different instrumentation. Ahí pueden observar cómo estamos cogiendo los diferentes instrumentos y ahora montándolo a la mano del robot. Estos son los instrumentos que voy a estar controlando. Como dije antes, el robot no hace nada a menos que yo no lo esté haciendo. So now I'm going to scrub out and then go to the surgeon's console. Ahora salgo del caso y me siento en la consola allí a hacer la cirugía después que yo pase los instrumentos. So, if you look over here, you can see my name. Aquí ven Dr. Beltré. Le doy aquí. And this will go back to my previous settings. Then I assign controls to the robot. Entonces le digo al robot cómo yo quiero controlar los brazos del robot. Con mi mano derecha voy a controlar 2 and 4. With my right hand I'm going to control 2 and 4, and then with my left it's 1 and 3. I am pretty much controlling each movement of the robot. Ahí me pueden ver cómo estoy controlando. Ahí estoy operando ya. Estoy controlando los movimientos del robot. Como pueden observar en la pantalla arriba, cada movimiento que yo hago, uno de las manos o el brazo del robot se mueve con mucha precisión en sí. Así yo puedo suturar, puedo hacer cualquier movimiento que uno normalmente hace durante la cirugía. You can see how the robot kind of imitates my movement up there. You can see on the upper screen. So every little movement that I make, the robot also makes very precise. So these are very precise, calculated movements. I can suture. I can do anything that I need to do that you do in normal procedure. That's a robotic arm. Ahí pueden ver cómo estoy agarrando los tejidos con la mano del robot y voy haciendo la cirugía. Esta es una manga gástrica, me parece que hicimos. This is a gastric sleeve that we did robotically. You can see how I'm handling the tissue, and I can control stapling very precisely through it. All right, that's the robotic sleeve. And you can watch them undock, the way they undock and close. Now we are disconnecting or undocking the robot from the patient. Ahora estamos removiendo el robot del paciente, lo que le llaman undocking. Aquí es donde removemos los instrumentos. This is when we remove the instruments and detach the robot from the port or the patient, and the robot is just now pushed outside. Después que removemos todo, pues entonces ya el robot ya lo quitamos
de encima del paciente y cerramos como hacemos siempre. You guys saw how the robotic works and robotic sleep. I was in full control of it all the time. The robot doesn't have any artificial intelligence. It doesn't do anything unless I tell it to. Like I say, it's an extension of myself. Vieron cómo hice la cirugía, la manga gástrica robótica. Como vieron, el robot, yo tengo 100% control del robot. El robot no tiene ningún tipo de inteligencia artificial que hace cosas por sí mismo. Es simplemente una extensión de mí. Espero que les gustó el video y que aprendieron algo. I hope you guys learned something about the robot. As you can see, it's very similar to laparoscopic, except I'm sitting down and feel more comfortable and have full control of this extension that I have now. Thank you.